ओहो व्हाट्सअप पीपल मैंने वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। बर्तमान टाइम है 8:30। बर्तमान आम जाऊँ दुकान को। आज बहुत गुड़ी काम अच्छी। आज कालिया कड़े कालिया योजना जो होता तार केवाईसी हो तो आम डॉक्यूमेंट आम डॉक्यूमेंट नहीं जाइजु। तो कालिया केवाईसी पर खरा बेले तो कालिया केवाईसी हम क्या खरा बेले मत टाइम मिलती तो खाया घर को तो से समय करदे। तो आज खबर हूँ सका सका आनिशा मोबाइल नहीं केतले पलि आम घर तो आम खोजिक मुंड टीण हो गला। बापा खोजते तार बापा बो देखी आनिशा मोबाइल नेला आनी बिले कहू नहीं मोबाइल नहीं जाइए बापा मुंड टीण हो गला। तो टीण जाता तो पर आनी बिले जमी लक पड़गला सी तो लक जानी तो आसला लक खोलिया सका बापा मत ये कथा कही तो एन सब घटना घटीगला सका। तो चलते जा दुकान को। ये जो पूर्व भिडटा जो होता गणेश मूर्ति उपर पूर्व भिडटा जो होता गणेश मूर्ति उपर से भिडटा मो आउ थे सी तो खाली ये होता फास्ट स्टेप तार था गणेश मूर्तिर से फास्ट स्टेप थिला। तो आर भिडटा जो आसो ये ब्लॉग पर जो भिडटा आसो से आसो अबाउट से गणेश आर्टिस्ट इंटरव्यू नहीं हम। तो आशा कर पूर्व भिड भाया से भिडियो को आप भल पाइबा देवे। तो स्टे ट्यून इन आवर ब्लॉग। चलते जा दुकान को हमेशा की तरह चलिए दुकान पर चलते ओके। ओहो तो गाइस टाइम बर्तमान है 10:30। बर्तमान आम पहुँची जाइए अलणाहाटर से प्रसिद्ध जगह ये जगह ना कौन तो बर्तमान आम पहुँच जाइए अलणाहाटर प्रसिद्ध जगह जो गणेश मूर्ति तैयारी हुए सब वर्षर भाई ये वर्ष भी से भाई जड़े मूर्ति तैयारी कर। तो आपण मैंने देखिपे कि मूर्ति बैक साइड देखूँ भल आसो व्यू तांकर भी टी इंटरव्यूशन नहीं जा कारण मो पास टाइम नहीं तो डेमो किसी नहीं जा किसी डेमो नहीं जा परवर्ती समय प्रॉपर्ली इंटरव्यू गोटे ना प्रॉपर्ली इंटरव्यू गोटे आउटकम आसो। तो व्यू खाली जस्ट नहीं जाए आपको शेयर कर दूसरी केमी से गणेश तैयारी करती। पूर्व भिडियोटा तो केवल कुटारे तो फर्माट तैयारी था से माटी लेप सैला सब कम सैला केवल रंग कलर बाकी अच्छी। तो से सब सैला तो इंटरव्यूशन हम इंटरव्यू गोटे नवा तांकर। तो मु बैक साइड बैक कैमेरा देखूँ ओके वाओ सो अमेजिंग। एटा बनवाई के समय नहीं था यही मूर्तिटा मालिक यही मूर्तिटा बनवाई के समय नहीं था। हाँ सकाल आसिल राति 4टार गल राति 11टा भल एक्सपीरियंस अच्छी तुम ना। ये होती से द लिजेंडरी गणेश आर्टिस्ट कौन नाच कर कौन बर्तमान ये काम ये कौन काम जो पॉलिश हो पॉलिश काम ना कौन मूर्ति उपर पॉलिश दिया पॉलिश दिया आयरन कौन ये ड्रेस है। तो कौन कहती कौन आपको घसा घसा मूर्ति बनवार कईटा स्टेप अच्छी प्रथम स्टेप है आप बसवे लड़ा बांधे है लड़ा बांधि सारापर एक माटिया गोटे अच्छी लड़ा एक माटिया दीटा माटी हम घसब रंग मार कपड़ा पकाटा कईटा स्टेप अच्छी मोटामोटी कह दीटा स्टेप केमी तो कुटा फास्ट कुटा बंधा हो फर्माट तैयारी हो तापर से डिजाइन हो कौ डिजाइन ठाकुर रे प्रैक्टिस मुझे स्क्रिप्ट लिखी कौन कह ये डेमो रोज आम ऑडियंस मैंने जानते ये डेमो रोज माने डेमो रोज प्रॉपर्ली गोटे माने इंटरव्यूशन इंटरव्यू हम जो दिन छुट्टी रही मोर बुझिपारे मालिक। ये होती से लिजेंडरी गणेश आर्टिस्ट आपण मैंने देखिए कमेंट्रे हर हर महादेव हर हर महादेव ना देवाश्री गणेश तो जीवा लेट हो गला ओवर भिडियो नहीं जा केते वर्ष है आप गणेश मूर्ति तैयारी कर
ପିଲାବେଳୁ ଜନ୍ମରୁ ଛୁଆଟେ ହେଇଥିଲେ ହଗିକିରି ସେ ଘରେ ଚକଡ଼ିକିରି ମରିଦେଇ ଛୋଟବେଳୁ ହେଲା କି ଆଉ ସେଇଠୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଛି ଆଉ ଏ ପକେଇଦେବି ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ାକ ମୋର କିଛି ନାହିଁ। ଛୁଆଟେ ବେଳ ଆଉ କ'ଣ ହଗିକିରି ଘୋରା ଚକଡ଼ି ଚାକିଡ଼ିକିରି କରିଦିଏ ସେ ହେଇଯାଏ କାମ ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିଦିଏ ଆଉ ଅଟା ସତରେ ମୁଁ ଆକୁ ପକେଇଦେବି। ପିଠା ଜନ୍ତା ତାପରେ ଏଇ ସବୁରେ କରେ ଆଉ କରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଲା ଝାଡ଼ା ଗଲାବେଳେ ନାଳ ବନ୍ଧରେ ମାଟି ଧରିକି ଚକଡ଼ିକିରି ସେଠିକି କରେ ନାଇଁ ସତରେ କହୁନ ଗୋଟେ ଫନି ଟାଇପ୍ର ହଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଫନି ଟାଇପ୍ର ନାହିଁ ଏମିତିଆ କ'ଣ ଫନି ଟାଇପ୍ର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବିକ୍ରି ତମେ ରାସ୍ତାରେ ପକେଇ ଦଉଛ। ସଇଲେ ଆଉ ଇଏ କରିଲେ କ'ଣ ହବ ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ପରେ ପୁରା ପ୍ରପରଲି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରୋଗେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ହେବ। ଏଇଟା ମୂର୍ତ୍ତିଟା ମସ୍ତ ହେଇଛି ନା। ସକାଳ 8ଟାରୁ ରାତି 9:45 ଚିତା କିଏ କାଟିଲା? ସଂଘର୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷର ସହିତ କାମ କରିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ 9:45ରେ ଘରକୁ ଫେରୁଛୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ 1:30ରେ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଖାଇବାକୁ, ପୁଣି ବାପସ ଯାଇଥିଲୁ 2:30ରେ। ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଇନାଲି ନିଜ ଗୁମ୍ଫାକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛୁ। ତ ଆସିକିରି ଡାଇରେକ୍ଟ ଫ୍ରେଶ୍ ହେବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଆନି ବିଲେଇ କହିଲା ଚୁଇଙ୍ଗମ୍ ଖାଇବି, ତ ବିଲେଇ ଚୁଇଙ୍ଗମ୍ ଖାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ଲଗ୍ଟି ମୁଁ ଆଜି ବନଉଛି, ଗଣେଶ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଥିଲେ ଆମ ଅରଣାହାଟରେ, ତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ ଆସିବ। ତ ଆପଣମାନେ ସେ ବ୍ଲଗ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନିସା ଚୁଇଙ୍ଗମ୍ ଚୋବେଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ସେ କିଛି ବି ରେସ୍ପନ୍ସ କରୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡମ୍ବୁରଙ୍କର କାଲି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ପଡ଼ିଥିଲା ଝାଟିଆ ହେୟାର କଟ୍ ବାଇ ଡମ୍ବୁର, କେଉଁ କଟ୍ ହେଇଥିଲା ତୋର? ଛେଲା ତୁ ତାର ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିନୁ ଆଉ। ତ ଡମ୍ବୁର କଂସା କଟ୍ ହେଇଥିଲା। ସେ ବ୍ଲଗ୍ଟି ପଳେଇଛି 11 ଭ୍ୟୁ ଜଷ୍ଟ 3 days, ଜଷ୍ଟ 1 day। ତ ଆଜି 11ଟା ହେଇଛି ଆଉ କ'ଣ ତ ସେ ବ୍ଲଗ୍ଟା 11ଟା ବି ପଳେଇଛି। ତ ଭାବୁଛି ବ୍ଲଗ୍ର ଆଡ଼୍ ଲଗେଇବି, ଯାହାଫଳରେ ବ୍ଲଗ୍ ଆହୁରି ରିଚ୍ କରିବ ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନିସା ଖାଇସାରିଲୁ? ଖାଇନୁ? ସକାଳେ ଆଜି କ'ଣ ଖାଇଥିଲୁ? ସକାଳେ ଆଜି କ'ଣ ଖାଉଥିଲୁ? ସକାଳେ କ'ଣ ଖାଇଥିଲୁ ଆଜି? କ'ଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖାଇଥିଲା ସକାଳେ? କ'ଣ ଖାଇଥିଲା ମନେ ନାହିଁ ତାର। ଆଉ ଖରାବେଳେ କ'ଣ ଖାଇଲୁ? ଆଉ କ'ଣ? ପାମ୍ପଡ଼ ଖାଇଥିଲୁ? ପାମ୍ପଡ଼ ଖାଇଥିଲୁ? ଆଉ ମୋ ପାଇଁ କାହିଁ? ମୋ ପାଇଁ ନାହିଁ? ତୁ ଏକୁଟିଆ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଖାଇଥିଲୁ। ମୋ ପାଇଁ ରଖିବା କଥା ନା ନାହିଁ? କାହିଁକି? ମୋ ଚୁଇଙ୍ଗମ୍ ଦେ, ଆଗର ତ ପାଟିରେ ମୁଁ ଛଡ଼େଇକି ନେବି ମୋ ଚୁଇଙ୍ଗମ୍ ଦେ। ଚୁଇଙ୍ଗମ୍ ଦେ। ଚାନ୍ଦକି କ'ଣ ହେଉଛି ତୋର? ଚାନ୍ଦକି କୁନ୍ଥେଇ କହୁଛି ମୁଁ ଖାଇବି ନାହିଁ। ଡମ୍ବୁରୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କ'ଣ ଅଛି ତୋର? କେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ହେଲା? କେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ହେଲା ତୋର? +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର? ଇରେ ବା ଇରେ ବ୍ଲଗ୍ ଏଣ୍ଡ କରିବୁ ନା ମାରି ମୁହଁକୁ। ଭେ ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ବ୍ଲଗ୍ ଏଣ୍ଡ କରିବୁ ନାହିଁ? ଡମ୍ବୁରୁ କ'ଣ? ଡମ୍ବୁରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସି ଇଜ୍ ଗେଟିଂ ସାଏ। ମୁଁ ସି କହିବି କାହିଁକିନା ସେ କ୍ୟାମେରା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳଉଛି। ହ୍ୱାଇ ଆର୍ ୟୁ ଗୋ ଦେୟାର? ହୁଡ଼ୁରୁଛୁ? ହଁ ତୁ ବଳଦ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବୁ ଆମେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକିରି ଯିବୁ ଖାଇବୁ, ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଗୋ ଟୁ ସ୍ଲିପ୍। ଓକେ ଆନିସା ଆଇଲୁ ବ୍ଲଗ୍ ଏଣ୍ଡ କରିଦା। ଆବେ ମୋ ହାତ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଆବେ ଏଇଠିକା ମୋ ହାତ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଏଇଠିକା ମାରି ମୁହଁକୁ। ଏଇଠିକା ମୋ ପାଖରେ ବହ।
Hope you guys enjoy our vlog. Do not forget to like, share and subscribe. आज पे till then tata bye bye, see you next vlog. आने वाले बर्तन आइले आने वाले आउ थे vlog एंड करियो कम गाइस एमिति कम बेताल और ओडी कोन छाड़ दियो गाइस जदी आपण मानकू आम ब्लॉग भल लगी थाए ताहेले आम ब्लॉग को लाइक एवं शेयर करंतु ता सहित सब्सक्राइब बटन को धीरे किना चिपी दियंतु जहा फल रे मो भाई ब्लॉग रो समस्त अपडेट आपण मानक पाखरे पहुंची परिबो आजी पाई एतिकी आगो को आपण माने नुआ ब्लॉग देखिबे टिल देन टाटा बाय बाय सी यू नो सी यू सी नो सी यू सी यू सी यू कौन सी यू सी यू नेक्स्ट ब्लॉग टाटा बाय बाय देखा